U prvom veku, dok se hrišćanstvo širilo kroz Rimsko carstvo, prvi sledbenici Hrista suočavali su se sa nepoverenjem, progonima i teškim uslovima putovanja. Propovedati novu veru u svetu koji je obožavao kipove i lažne bogove zahtevalo je ogromnu hrabrost. U tom prelomnom dobu istakli su se sveti apostoli Sila, Siluan, Kriskent, Epenet i Andronik. Oni nisu štedili svoju snagu niti se plašili opasnosti, već su neumorno putovali od grada do grada, noseći svetu reč i utvrđujući prve zajednice vernika. Sveti Sila i Siluan bili su verni saradnici i saputnici svetih apostola Petra i Pavla. Zajedno sa Pavlom, Sila je prošao kroz mnoge gradove, trpeći zatvore, udarce i nepravdu, ali uvek sa pesmom i molitvom na usnama. Ako volite ove duhovne priče, podržite naš rad. Kliknite na dugme za pretplatu, ostavite like i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne objave. Služenje svetih apostola dovelo je do duboke unutrašnje promjene mnogih ljudi koji su u njihovoj mirnoći i snazi prepoznali istinskog Boga. Na svom misionarskom putu sveti apostol Sila postao je crkveni starešina u Korintu, neumorno proučavajući narod. Služenje svetih apostola dovelo je do duboke unutrašnje promjene mnogih ljudi koji su u njihovoj mirnoći i snazi prepoznali istinskog Boga. Na svom misionarskom putu sveti apostol Sila postao je crkveni starešina u Korintu, neumorno poučavajući narod, dok je sveti Siluan služio u Solunu, dajući celog sebe za dobrobit vernika. Sveti Kriskent je propovedao u Galatiji i Galiliji, Epenet u Kartagini, a Andronik u Panoniji, šireći seme hrišćanstva po celom poznatom svetu. Sveti apostoli su trpeli tamnice, kamenovanje i mučenja, dajući svoje živote za Hristovo učenje i ostavljajući neizbrisiv trag u temeljima crkve. Vekovima kasnije, u 15. veku, srpski narod se našao u jednako teškom i mračnom istorijskom trenutku. Pod naletom tuđinske sile i gubitkom državne slobode, u tom dobu stradanja kao svetlost u tami pojavila se prepodobna Mati Angelina Srpska. Mati Angelina bila je ćerka albanskog kneza Arijanita iz Elbasanskog kraja, svastika čuvenog kneza Đurđa Skenderbega i supruga srpskog vladara Stefana Brankovića Slepog, drugog Đurđevog sina. Sa svojim mužem delila je svu gorčinu njegovog života, kako u Srbiji, tako i u izbeglištvu u Albaniji i Italiji, dok je svoje sinove Maksima i Jovana vaspitavala u hrišćanskom duhu. Nakon što joj je muž preminuo, Mati Angelina je izabrala monaški život i potpuno se posvetila molitvi, delima milosrđa i obnavljanju i zidanju crkava i manastira. Sklonivši se sa sinovima u Srem, podigla je manastir Središte u Banatu, kao i manastir Krušedol u Sremu, sačuvavši duhovni identitet i veru svog naroda. Mati Angelina je morala da podnese izbeglištvo, gubitak domovine i preranu smrt svog supruga i obojice sinova. Međutim, u toj noći teških iskušenja njeno srce se nije ispunilo gorčinom. Ona je brinula o bolesnima, hranila gladne, zidala svetinje i bila duhovna majka celom stradalnom narodu, zbog čega je u narodnom predanju nazvana Majka Angelina. Pišite nam u komentarima koja vam od ovih priča o duhovnoj snazi i majčinskoj ljubavi najviše govori danas. Vaša iskustva i mišljenja su nam veoma dragocena. Mučenički trud svetih apostola i plemeniti život Majke Angeline predstavljaju veličanstvenu pobedu vere nad patnjom i zlom. Prolivena krv apostola i neumorna dela milosrđa Majke Angeline postali su duhovni temelji iz koga su u vekovima i zarastale nove generacije vernika. Kada je početkom 16. veka sveta Mati Angelina mirno umrla, njene mošti položene su u manastiru Krušedolu, gde i danas počivaju zajedno sa moštima njenog pravednog muža Stefana i sinova Maksima i Jovana.
Pobjeda života nad smrću zasijala je kroz njihovu ostavštinu, pokazujući da dobra dela i podignuti hramovi ostaju večni. Kroz vekove koji su usledili, narod je u svetim apostolima i majci Angelini prepoznao trajne uzore nesebičnog služenja. Mati Angelina je u srpskom narodu postala simbol majčinske žrtve, dostojanstva u stradanju i nepokolebljive odanosti domu i hramu. Crkva ih se i danas seća sa dubokim poštovanjem, prepoznajući da je njihova uloga bila presudna za očuvanje vere i nade u najtežim istorijskim trenucima. Ovi sveti ljudi ostavili su dubok trag kako u crkvenom učenju, tako i u narodnoj tradiciji. Na današnji dan, 12. augusta, narodni običaji nalažu da se sa posebnom pažnjom odnosi prema majkama, udovicama i svima koji nose teška porodična bremena. U mnogim krajevima veruje se da ovaj dan izuzetno povoljan za praštanje unutar porodice i za počinjanje dela koja pomažu najugroženijima. Stari je običaj da se na spomen matere Angeline u domovima pomoli za mir u porodici, zdravlje dece i snagu da se svaka nevolja podnese sa strpljenjem i dostojanstvom. Životni put svetih apostola i prepodobne matere Angeline srpske ostavlja nam duboku poruku za savremeni svet. Njihovo delo nas uči da pravo, dostojanstvo čoveka ne leži u bogatstvu i položaju, već u veličini njegovog srca i spremnosti da pomaže drugima. Kada se suočimo sa ličnim gubicima, nerazumevanjem i životnim olujama, primer matere Angeline podsjeća nas da u veri i dobrom delu uvek možemo pronaći unutrašnji mir i novu snagu. Iznad svega, ovi sveti ljudi nam pokazuju da nesebična ljubav i pošten rad uvek ostavljaju neizbrisiv trag, nadahnjujući nas da u svakodnevnom životu budemo oslonac jednim drugima. Hvala vam što ste i danas bili uz kanal Duhovni spomenar. Neka vam sveti apostoli Sila i Siluan i prepodobna mati Angelina srpska donesu mir, zdravlje, porodičnu slogu i blagoslovu u vaše domove. Do sljedećeg susreta, ostanite u miru i svako dobro od Boga vam želim. Kada smo slabi, ti nam daj snage. Kada se bojimo, podari nam mir. Kada zalutamo, pokaži nam put. I ne ostavljaj nas u času iskušenja.